नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा दरबार चैनल रे आपण मानको स्वागत। आज आपण मानको पाई नै आछिछु रघुनाथ जीव यात्रा कमिटी को आसुछि यात्रा स्वर्णमहल। यात्रा स्वर्णमहल 20/9/2025 रु 24/9/2025 पर्यंत यात्रा स्वर्णमहल 2025-26 ବର୍ଷର ନାଟକ ସବୁ। ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ, ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିପିନ ବାବୁ 9090724111, सोनिया बाबू 7008654387, शुभ बाबू 8658203033, पंडा बाबू 8249929340। आशा करुछि यही अपडेट टी आपण मानकु पसंद लागिबो। यात्रा टिके खबर जानिबा पई आम यात्रा दरबार चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियोटी भल लागिले कमेंट माध्यम रे मतामत दियंतु। यात्रा रिपोर्टर नवकिशोर माणिक, वॉइस ओवर प्रियरंजन विश्वाल, यात्रा दरबार।